Maayong buntag sa inyong tanan ug karon maghimo tag tropical green smoothie. So ang atay butang iya syempre sa Pilipinas, di ba pwede na siya natay pineapple. Niya butangan nato og saging. And so kini among spinach kinahanglan ni siya kaniton. So bisag unsa nga greens kung unsay available, mao ni pwede ninyong ibutang sa atong smoothie. Lagay ko siya. Dugangan na nato niya. And ang atong Flax seeds. niya ko naamoy coconut water or milk. Pero akong gamiton is tubig. Nahurot lang akong coconut water, no? Oh, ano? Ha? Okay. Tao na to. Ito, magustuhan ni Ariel I want atong smoothie. Oh. Okay, Ariel, ha? Got it. Got it. Okay. Let's try. Try. Lami isa. So, dili kayo Yummy. tamis. Ang nakapatamis sa iya ang pineapple ug ang banana. And the spinach, mura dili nimo siya malasahan. Very healthy and it's good. You like it? Kasado. Kay ganahan siya. I want blueberry and I want purple smoothie. So you like purple smoothie? What about green smoothie? I want purple smoothie. Blueberry. Mm. But this one is good. Thank you for watching. Love you. Say bye. Bye. I hear my leg.